Sanibona, ninjani? Igama lami nguQhelani ngokaMsweli. Nami ngihlala khona la eWillow Fountain but ezakhiweni. Ngiqhamuka kwi-organization ebizwa ngokuthiwa Umlando Wesizwe Youth Initiative ngokubambisana no-Department of Arts and Culture, Museum Services. Sizama ukugcina amagugu nje ayindawo lezi zasemakhaya. Ngenze i-current sikhuluma nge-current heritage, izinto ezenzeka nje our daily lives, izinto ezenzeka nje ensukwini for a future generation. So namhlanje umhla 24 October 2017 siseWillow Fountain noBaba uMkhize. Ngizocela ukuthi naye asichaze. NginguBaba uMkhize wala ekhaya. Nami ngiyanemukela-ke njengasemishini ukuthi ngifike hambe ngicela usizo oluthile. Hayi ngiyanemukela ngizonikeza engikwaziyo nengezwa kuthiwa kuyibona ngisakhula. Noma isikhathi sasisibi kodwa phela kuqala. Kahle hle le ndawo indawo kwakuyindawo kaMkhize kusuka eNtembeni uzoshaya imiba uzoshaya eHopewell indawo kaMkhize yonke le. Ukufika kwelo kuze kwabelungu bavelwa nqamla bafaka bayenza amaplazi kuphela kanjalo khona indawo yabantu basemba. Emva kwalokho bekade la iWillow Fountain nami kusenjalo kodwa kuqala bekade kuwamaplazi la nje kuyiplazi lapha kapha Mr. DT Hall. Yena kade sisebenza phansi kwakhe. Hawu kangaka nakhile endaweni usebenza inyanga ezisithupha ungahola ngisho isenti ngoba usebenzela ukukini kwakhiwe. Mokuqedela 6 months uzohamba kuye ePhela usebenza la ngithola khona itoho umsebenzi ukuthi unyaka uzafuna ngalesikhathi ongene ngasiphinde uqale phansi usebenza kanjalo. So uma ngithi ngizwa kahle uma ukuthi mina ngifuna indawo la eWillow kwakufuna ngiqale ngisebenze 6 months. Hayi ukuthi uqale usebenze. Wayadakha kodwa akeza amuzongena eplazini ezosebenza. Bawunganga njalo 6 months ufuna usebenze ungaholisha isenti uzubona ngonyaka ozayo. Kwakubheda eqala ngoba ibona abantu babebheka bonje lomfana lo. Hawu lo nobengayekho esikoleni lesathi uyafunda. Thina sagcina ukaqeda u-start 5 kodwa ufuna ubumlungu yini? Hamba umsebenze eplazini. Ungafuni uloko phumani hambani. Njengoba umngcele ngoba la indawo yankosana kufanele umuntu ozohlala la engasebenzi umuntu ozobonana mhlambe sentshontsho noma enzani. Wena ufuna umuntu ahlale la emsebenzini ahlale phambi kwamehlo omlungu angabe into ezenzela yena. Asikhule kanjalo la. Isikhule kanjalo la usebenza iplazi usebenza ngendlela ukuthi ngoba kini kwakhiwe ufuna udoze lezi nyanga ezisithupha. Uqeda bese uhamba uyofuna umsebenzi. Uma usuyindoda endala indoda endala ithatha noma ethatha 3 months isebenza eplazini nakhona ingaholi lutho izophula khona izihamba uyofesa ezikhumbeni noma eakheni yabo. Musu nepasi hayi right ile uzongakwazi ukuqala usebenze indaba kuba uzoba umuntu ozokwazi ukusebenza 3 months kodwa uma ingane yakho mayikhula sekufuneka yona la. Ila ko 15 16 hayi funa onosinkomo ufuna umsebenzi weplaza yabo. Kwakade kutshalweni mhlawumbe kwakade kutshalweni njengokuthi kwakuyifama kwakade kutshalweni ongamahlathi isikhathi esiningi oyihlathi nje ibizi bengabonakala ikona ibona manje ibizi ngoba sifakwa ngalendlela yolukhuzi yobugebengu kufakwa kwabantu yabo. Qala nje umuzi uthe qwayi yabo kodwa bakhona bazana uma mhlambe kunomsindo kohlaba sentembeni bezela abakumafunzi behle bezela abakosinathini konoshezi bonke bezela abadla bemsila kunomsindo khona. Manje ke
insizwa phela mazambe ziphatha amahawu awuhambi nje ngezandla ufatazele njengawe hayi indoda kufanele iphathini okwayo ukuthi maqamba inkinga ethile ovula ngayo indlela yabo manje ke hayi sekwaphila kahle ke noma qabukela kukhona abaphatha amahawu basukodwa bese kuyinto yokudlala nje qala ngeke nabokudlala wakhala ikhanda athi uNtinqeza esekushayile athi ngithi bamba la qhawula la wovika nawe sekushayile lapho igazi wazi ngokugeza yabo kwakunjalo kuqala yabo umuntu uma ekhuluma into wakwazi ukumlalela lo muntu uyakhuluma okay lo muntu angemhloniphi ngoba vele ongishanga ungasathanda kuba mdala manje ufana umncane vele akhiphe okami noma akhiphe ivolo yokuqubula thola nawo manje imhlukile sekuhluke kakhulu isikhathi sethu thina isikhathi sethu kwashawana yabo kwangena icala kushaya umuntu hayi kwangena icala kushaya umuntu uyamqondisa nje umfaka endleleni funa umshaya umuntu khona ezozo ushaya ingozi ekhanda khona ezozwa ngoba umuntu akezwe ngashayile ubona abantu hlupha manje ngoba basashawa funa abantu bashawe khona bezibuyele emgqeni yabo yabona ngaze kuthiwa manje akuvula ukushaya uyobona yonke into ebonayo phela nya thina siphuma khona siyayazi yabona ke kuma ngamaplazi amaningi akhona amanye yabo kaphupha ekalfete washone zazi komangisi washone zazi uye kaTomu amagama belungu lawo ibhasi kwakhona ibhasi esuka ethawini ize nenzojika lapha kuze lapha kuma container la amagonyane yabo enyangana yelingana yabo ibifike nje lapha ibhasi kodwa inkinga enkulu bethi mhlambe kufanele ethawini Msombuluko kuzokala ukuthi ayi namaphoyisa vibile ngasalkhele hey bophuma ngafastela abantu baleke bezidakaze phansi ngoba into eyipasi nje into engakho into eyipasi nje ipasi babe ngenawo yabo kusale laba abanamapasi kuphela umakufikile kuze masifika lapha namphoyisa ayi pass umuntu akhiphe ipasi wena ke ngoba usebenza ufuna umsebenzi sibe special asikho ehlile 5 enini yaboshwa especially permit yokuthi uhambe ufuna umsebenzi monga nayo uyaboshwa ufuneka job maze wakhwalala hawu abafisa ufuna umuntu ethawini abafuni umuntu ethawini ngoba manje phela wena indawo yakhe isekhaya hayi la ithawini idrop labelungu yabo hayi kodwa ke manje sekungcono ngoba phela subona nabantu bezidakele le mama udake uyachitha awu mawuchitha ethawini wawungalingi uchitha ethawini ngoba phela manje ukunuku lokho yabo kodwa into ebenzeka phela qala ukufuna ukuthi uhlale clean ngiyabona nje ngothanda manje uxakile ubuza nempukane yabo yini ke athi drop drop engcole kanje hayi ngeke drop engcole kanje qala bengekho mina ngikhululeke from 1962 ngiye esikoleni ngangongena eplazini ngoba umndeni wami eplazini ngifuwa ngafika eplazini ngaphandle ukusebenza khona 62 63 64 65 66 ngasebenza ukugcina 66 ngithe ngiphuma ngomsindaba wepasi ngihamba ngifuna umsebenzi yolimo angena yolimo ngasebenza khona yolimo khona kufuneka amabhunu ngempela ukhona isidisi akazi ukuthini angithi oqala ibhunu belihamba lapho ngikabili shaya isiginci Khobiso naku umsebenzi libuye ngenela ngaphakathi seliyasebenza sekuphelele sekuyilonto ezobubasi wakho ophela umlungu wena umnyama awusho lutho wena awazi lutho noma ungazi kanjani ukhonela ukuthi abagade wena ukhona ukuthi agade wena ukuthi uyawenza umsebenzi yena akasilutho kodwa yena ukhona bakhe yena ubuzwa ngento enakene into enjani yena eholo lakhe likhulu wabena umlungu nalutho
yabo kuthe ngokhuza bani 65 1965 yeah qala ukuthi ngihamba ngosebenzele lapha eplazini kese ngiqedile iplazi sabanga nomuntu weplazi hayi unosuku oluphulile ngabe uzosebenza inyanga eziwu7 ngalo uqede ngo7 months impela ngo7 months thena ngiqeda khona what kuba lenkomo ukusebenza ekhaya bakukhofu babo wakho ufuna uyithenga u5 rand inkomo osungayibophela inkomo eboshelwayo u5 rand ngayithatha inkomo ikhoma esekhaya afika wathi baba hayi right pen ngoyihle phela inkomo right awu ngabuya ngakusasa ngiphethe 5 rand angifuni imali yomuntu mina uzosebenzela ngenyanga uhola irand ngibona ngalunga nalo kusebenzela irand nempela kusebenzela irand asebenzela 5 months qede ngonyanga 7 ngasebenza 5 months waphela unyaka sefuna ngiqaleke phela amaplazi lakithi ngoJanuary yabo ngiqaleke iplazi lakithi ngoJanuary kodwa kwathi kuphela kwalo ngabe ufumse ezithaweni ngase nginepasi ngitholi ngami ngosebenza ezithaweni hayi ngiqala ukuthi ke umsebenzi lolibele ufika wazi ilokuze indaba zelento zesikole esikoleni kunyathiwani ngesingisi isingisi asike la elolive kwakuyisiguni ngigcine nami sengithuka ngaso namkhulu ukuthi nisithukana ngaso noma kwenzekeni akwethu ngigcine sengumashandela sengishenze izitimela kucatshanwe mhlawumbe khale sebusuku uhamba nesitimela mhlawumbe uyayela ukuze uya eJagbani endleleni la nayi inkinga ufika la kompolweni la ungivimbile ufuna ukudrive umvezela ithoshi ukuze abone indlela abone isayini ukuthi uthini naye ukuthi akenze njani isayini yelight yakho yokushendelisa ukuthi manje ihlazi ukuthi akagijiki akahambi ngojubane manje izoba yelo uzothi akeze kancane sezizohlangana inqola ngokukhipha elibovu uthi akami yabo konke lokho ukwazi ukufunda lapha ekushendeliseni ukuthi lokusho ukuthi nempela ke sixabene kunjalo sasihamba khona kunjalo singakhulumisani kunjalo for 3 months singabhekana xatshana zogcina ukubingelelwana ngabingelelwana xatshana kodwa ngichaza ukuthi nje kwakunzima wona ukusebenza kanjalo kodwa gcinene hayi nami ugcine sengenenkinga nokukhuluma ngesibhunu ase nginelokhuzi kodwa ke phela iyahlupa lento ngoba imfundo efundiwe ifana nenyoni mawavula muyivalele iyahlala kodwa mawavulile kuze isamba iyaphuma ugcina awukusekhulula sibalekile nami nanjalo kodwa omningi phela nje ngisenawo ngicela nje lesibhunu sasifunda esikoleni yabo ngoba thina sasifunda isibhunu ayindaba bonke ungacula mina okay Mesare mares esofe van me hart maar op Maria Tessin. Zij het en die weet van die mooi veel gewoon nog voor die oorlog het begin. O breng mij terug naar die oude Transvaal, daar waar Mesare woont. En oei, so ubusasho ukuthi abelungu la kwakuma uthe ubani ushuthi ubani wayela ngenhla lo kakhuzwa shuza kuba ukhuzwa wengenali iplaza weqashile enenkomo zamabrahman yebo waqashe kabhakapha sakwaxathana ke nayo ukukhuzwa ngesikhathi sekufika yena indawo iqashile thina ubaba wasitshenile wavele nje waqhamuka isikhama neboshwa waqepha kurizeni bafaka umlilo baqepha kurizeni bafaka umlilo baqepha kurizeni bafaka umlilo hawu kwenzekani manje na ngoba manje na besithi phela kuthiwe inkomo eqashe indawo lapha
akani indaba ilakuthina manje kwalakuthina kwagcina sesilokuzo sesikhishwa ngokushiswa lapho nakasweli sase kwakuyithi-ke lapho kuthe ngokucabana lokho kwashisa izilo kushisa zonke izinto sakuqala ukuhamba sicela indawo sagcina sisicela lapha lapha nale nje mhlophe uyibonayo lephezulu kamamtshana manje sesifikele khona sisuka lapho sangamqamabholo Mr. PC Dekoni lapha ayo sahlala khona nasiqala uGG kwawena osephethe indaweni baxoshwa belungu kwasala thina sizilo sahlala lokho kuyaliyo kuthiwa ungayakhi indlente ngoba manje kusazodatshulwa ukuzodatshulwa la kwakho imigwaqo kwakhiwe ukuze indawo zagesi kwenze kube no-telefoni mhlawumbe kungathinti lutho uma indlu ivuse imo iqale phansi uyibhande lapho la yayivulekwa ngakhona nempela beqhuba kanjalo uGG wayini baba uGG waxoxa belungu uGG inhlangano igama labo liphelele cha government garage into enjalo ibona phela abantu bephethe abelungu umuntu abanenkani uhamba la ubhakapha baze bafika kabi kaningi noma ka5 bafika ukuqala bamtshela bathi uyabeza kodwa akakwazi bathini bathe bamtshela ngosuthi lesicela uphume kuhamba bathi ngeke ngikwazi ukuhamba mina ngazalwa umlungu uyabona umlungu mina uba kwazalela pheshe England mina ngizalele la ngiphuma kumayi sisifini sakhe ngisesisanda somuntu omnyama ngakho ke nje ngihambi ngibulaleni hayi khona ngikhethe imikhaya senze njani babuya ngelanga othatha isibhamu bathi mina ngitubuleni ngoba phela manje ngifuna ngohamba ngifile la ngeke ngihambe mina la hayi kwathatha ngikhethe imikhaya too much thenge ilanga nabantu bafika kodwa isibhamu sibeka la wathi okay anifuna ungidubula ngidubule mina noma ngidubule nini hayi aphuma baleka hayi abuye kuyila bacalalela ngcono sidubuleke ngoba nathi khishwe umthetho kasitshela ukuthi indawo sokuyabantu wena hamba kusuka la hayi uthatha isibhamu ositohla osibeke emlenzeni wakudubula umlenze wabotha lesibhedlela for 2 years thele ngaqala khona ukusinde babuya lababhema bathi hayi asicela usuku hayi bathi ngihamba angiyindawo yabo kona phela umkhulu ubuhlungu wena ukuthi uhlale nesikhathi eside ngoba ndinemfana nabafowabo noma kunamaphutha ayahlala enzeka kodwa kwakubuye nginto edlulayo umsebenzi eplazini uma umhlala eplazini awunayo into yakho awungizwi thina ngithi akwangizwa lalela umhlala eplazini awunayo into yakho lalela la nayintabisha ufuna ukuphumela uyocisha lwamlilo ngalo kwaloko kufuna ngisesekuseni uvuke umthuthe lequcini ecala kwendawo ngoba la umthetho la asawugcina yabo bekunjalo la bekhulwa kanjalo kodwa izwe behlonipha kakhulu ngoba phela nabantu abanenkomo babevuka phakathi kokushuma kwentabisha noma ngabe kushaphi bafika ukugcina ngoba icala kunkosana lento umlekuze ilento intabishe wamaphuma uma wakhe eplazini inkomo zakho mhlawumbe nesipani senkaba ziyafuneka kuphela zosebenza iplazi na awukuzithi ku-inkabi zakho funa zihambe ziyosebenza eplazini ngoba zihlale la zidla utshani banekhaya yabo funa zihambe zizolandile khuzi iy'ngodo zifuna kufuneka iy'ngodo noma kufunekani lento efuneka ihodube ngey'nkabi ukuthi uqedile iplaza akusho lutho iy'nkabi funa nazo zidosela ziyiplaza yisho indaba lana uzophatheka ngoba uzokutshena konke okwenzekayo kube kuhlupa kanjani indaba kusebenza eplazini yabo okunye-ke ukuhambe kuye lapho uhambe ukhuze iy'nkabi zami zelapho
enye imvabe ibe nenkinga yabo izovela mhlambe elasiketanga izozongolozele unyaweni emlenzeni bese yasukile lento inkabe ziyadonsa idonseke la inqamukile kuzithapha phoqo yabo la mlethambe lodwa la awu2 unqamuko kwethambo izikhulunywa yokhulunywa umqayelo kuze impilo lapha ufuna inkomo ekhona komunye umuzi ifakwe la anomtshela umkhize lo ukuthi inkomo yakhe iphukile sekuphelele efika umkhize lapha abona inkomo yakhe iphukile yaxhumeli la kaloku ngilithatha abale ayiqedele iplasi mfana khona zakubuza izikhulunywa zekhulunywa fukuza ngesikhathi ke ngithe la ngesikhathi bebelungibeke uJJ bakhiphe abahambi indawo sekuyabantu kwasina lesikhathi sezovota noma nje kwasevese sekusondela ikhathi zokuthi kwangavotwa uvotwa manje nje ngoba manje kuleli ndaba ukuthi khona abantu bezokwazi bahambe ngomthetho ogcwele wahulumeni kona bezovota manje masevotwa kwacaca abantu ilekuze yonke liyabavuna kwabaningi nempela yakuma iqhubeka ngaleyo ndlela kodwa nje umthetho wakhona abelungu bona kade benza abayithandayo ukuthini kwangilona iphuthu ukuthi namabhuna okuthiwa kule ngempama akukhathele komyo phelile sekuphelele wenzeni hayi kwazi lutho hayi ngifuna abe right ngifuna abe right osho njalo emurehko engathi khona ukonila wenza ngalutho ukhathele into ngalutho shawo ngalutho sikhuleka kabuhlungu ngathi nathana sikhuleka kabuhlungu ngesadwa sinambile uJJ sabakhiphila belungu amaplazi nemizi yabo leyo wenayo iyayisala noba umuzomlungu uhlonishwa qala usathi umuzomlungu uyashaya ungasibuze mina nje awazi ngabe ngishawa yena umlungu wodwa yabo lo bengisho ukukhahlela ukufuza ngempama amabhulu ohlangana nemgaqweni edrobheni avela kukhahlela kushaya komyo yabo imurahko manje yabo kodwa ngichaza ukuthi lokho kwakuyinto abakhuliswe ngayo amabhulu kodwa kumanje laba bakhona bathe beyazi ukuthi umuntu babe ngawathatha bathi hayi bathi awuyani umuntu wena manje hey uthi ngisho ngendlela abasho ngayo yabo hayi namagama lakhona akhalaqala ngokay hey kodwa ke ngichaza ukuthi bandla bena sigcina sesihlala nabo phela khona lokho mzimo njalo sibhekene nabo kuyibona sizama ukuba sigcina sikujwayelile kodwa sebehambile kamabhunu sekusela abantu bodwa ke baqala ngezindlu zamabhunu zaqala zahlukile zaqeda zithola yabo sokwamaplazi nje njengemfuyo bahamba nayo amahlathi sawasikali sesifaka imizi ke yebo maye kuvula yabo uxoxa indaba la phesheya manje ngeke ukuvulile lento ya kodwa la PC decoding lapha phesheya kube la ngisazi kabandla ngabozaca kukhona umlungu wehlala lapho uDr Anderson uqhubeka kuyale uyamatatane lo enekapeni kodwa umyangale akaHodges lapha ezakhiweni uMrs Hodges wenedipho elifazayo engawumgodi vele ngene inkomo leyo ndawo vele saza amanzi ngapha nangapha vele bemanzi iphume ungene yabo ngene umuntu ekade ngathi uright ke kunendlela entsha akuza adipha ngayo yebo muqhubela ngale ndawo ngapha ngokuthiwa indawo corporation kodwa manje sithola noma yini yenzeka qala bingathili indawo kuthiwa corporation ubihlonishwa ula kudla khona inkomo yabo uqhubeka uzoshona ngaphesheya komfula ngale Mpatheni yabona Mpatheni yebo yabona Mpatheni uqhubeka uya nayo le
uzofika phansi kwesihlahla selukuze sekuthiwa kunesihlahla sasiphezu siphansi nendawo lapho ukhalweni lapho uMntamtengayo. Yebo, leso sihlahla lesikhomba ukuthi ngala ikaJosisi, ngala ikaPhupa, ngala ingaBlydeni. Yabo? Yeah. Manje uma uqhubeka lapho wathi uzofika emathuneni uzendaweni yakalokhuzeke lapho yaka-Clark. Yabo? Indawo kaClark leyo yakaPhupa leyo ndawo. Right? Lo mhubo ule ndawo usuka kuze kulento ngitheyini isihlahla uMntamtengayo. Usuka uMntamtengayo la sasinqola khona siya efemini engaphansi ngale lukuze train ifemi lawo isilaha khona. Yebo, sasuka la siye lapho sothenga kwakuse right mfana wami. Ngisuke la ngiye lapha ngiyafika lapha ngithenga inyama yesheleni. Leyo nyama izothi yonke weekend. Yabo, yonke kwezidlwa lenyama. Ngomsombuluko bayagcina phathe iskaptini yangaso emsebenzini. Yabo? Ngisho ukuthi inyama enkulu ngaso isikhathi. Yabo? Usuka lapho usuka kuindawo kaJosisi manje ukuthi kwakuyindlani ke ukuze ile ndawo enento la khona inyama, ingulube, yabo. Yebo. Kodwa nje bangiqhubeka ngichaza umqhubeka ungena kaJosisi bheka le ngala uzungena kalokhuze kaBlydeni. KaBlydeni la kuthiwa khona semajahweni ikala abantwana. Yabo? Manje sekufika 14. Indaba zana ziyaxaka. Ngisenda kuzomnandi manje kuthiwa nalapha icini ngala wamqamabhodo kuthiwa iseSoweto. Kotheni bo hayibo konke ngibuza manje ngeSoweto ayikho leyo nto angiyazi leyo nto. Wathi hayi wena umdala ngimdala impela ukuthi angikaze ngizwe ugaba. Yabo? Indawo entsha. Indawo entsha. Indawo mele yakhiwa nje yalungiswa ngendlela ethile vele ibe namagaba amasha. Yabo? Okay. Yebo. Hayi baba, sicela babantu ade sisakhuluma njena manje sengicela ukuthi baba sazi ukuthi ke kuza nje 94 belungu nabo basi nje ukusho ukuthi basi basokujijike sebahambisela belungu nobhabhe sezewagcina wahamba. Yebo. Sekuzophuma ndlela manje tele. Sinjani isimo endaweni? Kube ngcono esasanda kuphuma. Ay sekunakele kakhulu manje. Amasela. Inkomo nje isintshontshiso kwenkulu. Awungizwa ukuthi ngiyini. Awungizwa. Inkulu uma ngigqoka ijazi ngayithanda ngiyibulale ngiyifake ekhwapheni. Thanga la ungaboni nje inkulu. Yabo? Inkomo isintshontsho kanjalo manje. Uhlala namakhosazi awu6 ephethe amasaka ephethe ocelemba. Behamba nabafana abawu2 abangaka. Labafana abawu2 bazovela bavime inkomo bazisondezela kukhona isixhobo samatshe. Esesixhobo samatshe. Amatshe lehlangane khona ethi yamanje yabo. Inkomo ihamba lapha ematsheni imlenzisala ngemuva. Bavela bagena umsipho. Asakwazi ukuhamba bagena umsipho iwe phansi. Bayigwaze nentshumentshu la elukuze noma lesifubeni. Yothi saqala ichala lisenjalo akukhipha ucelemba wakhe akukhipha umlenze afake esakeni. Ungabe sangibala uMasibandwana sengihambile. Noma sangibala manje sefika ubopha nina mina anginacala ngendlela ezikhambela. Uvuka kusasa avuka sena lapha ematsheni ufike ematsheni lapha ehleli phansi nebe kanje uyadinga ukuhlinzela umlenze wakhe khona uzodayisa kahle namhlanje udayisela abantu abazothenga inyama. Nawe uqobo ubona inyama ethu uthenge kanti inkomo yakho. Ngisho ukuthi kuba njalo nomunye kanjalo nje ngithe bawu6 omunye uthethe umlenze omunye athatha isifuba omunye athatha amathumbu iphelile inkomo. Isiphelile inkomo isekho. Kunjalo kusekunjalo manje la inkomo zitshontshwa kakhulu. Amakhosikazi labantu besakhela phesheya izithungu zezifela lapha phesheya
umfana ejabula ngomagquma ngithola uNkulunkulu isizele wethu akungomezelela ifili buleko sifile indlela utshosha ngayo la lento iyinkomo yebo so nje mhlambe sizange nje uma nda before aboshwa nje azaboshwa manje wayihamba ngicatha waboshwa la eMbali khona inkulumo ayenzala ngaseMbali waboshele hawe khona inkulumo odayenze la eMbali sekuneholo ngicathe lakhiwe la bungaza lokho yebo la yiloko ngoba akekho mhlawumbe wayile khona mhlawumbe wena baba noma nanseplaza ngalo nyaka hayi uMatiwana behamba leyo yebo la Matiwana behamba leyo yebo phela nje hayi ngizama umlandela mina ngisebenza amabhuna engibeke la efuna ukuthola lonke ulwazi lwezwele ukuthi ungani hayi mina ngakwazi kwaphendula kwamina kwashiya lapho manje na wena mfowenu umuntu ombangazwe manje lalela angikhuluma lo lalela ngithi angikhulumi nawe ngaleyo nto angikhulumi leyo nto nawe ngithatha overhamba ngosebenza kuba izintimela cha ukuthi I fucking don't have any first time okay manje aduqhamana ngayiphi indlela nomunye ngime kuleyo ndawo ukuthi angikhulumi leyo nto nomunye yabo kwangiyile ndlela kodwa nje kugcine bandla iphumelele umbulo uMandela into eningi zakuxeka noma kwakhona kwakushisa ngesikhathi ngoba kwabulawa nabantu emva kwalokho labantu iqabane thela sasinda lapho ngingasibona yona lamntu engingithe noma sengenza njengoba ngenza lefundo zomlando ngithe noma sengise esikoleni then ngeze ukuthi babakhona lezi lezoshoka emva kwa94 sezovota ngithi umunye iqabane umunye yensi ukuthi kwaliwa kakhulu kakhulukazi la ngaseyidini ukuthi abantu kwabanye bazibahamba ngikuba isikopho nje naso siyindawo yapho uMathulo lokugula lo into engeke ngizibuza ukuthi mina ngesikhathi kuliwa la wena vele uzoshilo baba ukuthi nje sasingeke ukuthina kwakungeke ukuthi sikhulu sikakhulu lapho kodwa isimo sasinjani nje la kuliwa sasiba endaweni yokudlala ngone usuku ngifika khona emsebenzini kwathiwa hayi ama-meeting ngokavaliwe kusuka kaTomu uyoshona kophupho uzale ama-meeting ngokavaliwe kutholakala ikhanda lendoda emzini wendoda yabo yabona uma uphumela ngale kwehlathi nasi isikole uphumela ngale kwehlathi suqala indawo yabhakapha right indawo yabhakapha la kunendoda eyakade yakhumuzi lapha latholakala igcine ubulawa ukuthi ngazi ukuthi yayonini ayike ikhanda livele thole liqitshiwe kodwa selivele manje i-meeting zavalwa ngoba manje babakhona abafana abafike lapha bacela ukuchitha kanti bafuna ukubheka etoilet bafuna ukunandi ikhanda basikhethela ihothize ayike emva kwalokho base kuvalwa ngama-meeting kodwa i-meeting enkulu izoba la esitobheni esikhulu babanyuka bonke abantu fika la uthi ufika lapho qala betoilet afike etoilet ubonda ukhanzela umuntu uphinde ubuzela khona beqala nawe bese bebonisana ukuthi manje uzozwa njani right emva kwalokho kwathi hayi-ke kutholakala ukuthi ufana kabani nokabani bake bajaha amaphoyisa abatholakele balanda nawo ngala walanda ngolewa khulunywa lento ayikwathiwa hayi Kimbi ayike kwaqonda manje nami kuthiwa ngiyakhona yabo mina nginemoto ngeke kulunge njengakushaya u3 adifuna ngokuthutha impahla zakhe ejardini ngisebenza khona manje lezisebenza khona manje ngeke ngiyaxolisa ngeke ngiphumelele ngiyintaba
angiphuma ejiwane emoto ebhekeza hamba ngolokhuzi ngojika edrobheni la hayi manje ngiyabheka phezulu entabeni sengibona sebekha ngamajiwane seyabuya udande kulewe lo mama ongena okade bulalisa ubaba wakhe ngesizathu esithile sengichaza ukuthi kwakunenkinga engenzeka lapha awunenkinga engenzeka nabafana abanye bakophupha baqedwa ngazi kwenzeni nakhona yilolo lujalo lolu kwakubi kaphupha ukuthi yabona phupha usuke esitobhini la bengize ngaphesheya umfana wakadlamini wakomazenzana wabulawa lapha entabeni ngazi kwenzeni sekuthi bekwashisa nala umuntu oqhamuka phezulu avashele kimi ngizobhubha ngoba nje phela afuneka ukutheleweni la afuneka umuntu ongaphezulu ini ufaka inyongo theleweni doyo kanti ukuthi obulawa ufuneka la kule ndawo yabo bekunjalo kodwa sahlala khona kunjalo ukuthi basikhombe ukuthi sizimpimpi sihamba namabhuku kodwa manje akuphulela yabona ngokulungana kodwa manje ngenxa bayazi ukuthi la kuhlangana khona angiba na ama-jokes esibhunu bese kuqala ukuthi hayi impimpi ufunda isibhunu kakhulu usiqhatha usibophisa kanti akho nto engangiyikhuluma noma ngiyenze ephuma eceleni la ingekho kodwa nje kwakunzima impela leso sikhathi kwakushisa le ndawo ukuhamba endaweni nje uyilo nje shothi nje la wena uzozwa bekhuzana athi manje hayi umyathi hayi baza wena ogcina umusa ukhonjiwe akho ubufakazi obugcwele ukuthi lento uyenzile akufakazi obugcwele ukuthi uyenzile ngithi mina kuthiwa wena impimpi bani wenzeni akufakazi kodwa mase ukhonjiwe uhambile uyahamba wena ukuthi abantu balabona ngani bathatha abantu abafikayo kwebona babanika izikhundla ngaleyo ndlela abanahlungu kwabanye abantu bendawo ngoba babazi ukubona bama-comrade amakhulu banebhamu yabo kunjalo la so manje uma uthi wabhekane manje mhlawumbe nalekenga esikhuleni nenye ezizalwe mhlawumbe ngekude sekukhona manje usuyabona ngaphosta ukuthi abantu bayi-DA abanye bayi-EFF abanye bayini kodwa naye wile uma ngokubuka nje kwami nangokufundeni le nto angathi kwakade before nje kwakade mhlawumbe ku-ANC then sebeqhamuka manje ngasikhathi sambane yabona ukuthi makulokuzwa ukuthi mawuba nemhlangano ethile mhlawumbe makuvotwa kuthiwa ukuthi mhlawumbe kanye makuvotwa kube umuntu oyedwa oyikati yabo ngoba nje ungekwazi ukubona ubani kodwa kukhona oyedwa utholakala ukuthi inkati hayi konke lokhu kwangeka ama-DA no-EFF lawo engekho lokho engekho kodwa manje sekugcwele konke lezokukhona lokho kukhomba ukuthi kuyiphutha u-ANC baba abantu abazohlala ngokuxabana umuntu avusa iqembu lakhe xabana avusa iqembu lakhe yonke ila kuhlala konakala izinto yabo khona kuyezwakala so usize ukuze bakutshela ngani ubhovula alright kuze endabeni endabeni mhlawumbe nje esikhathini samanje uma ubheka nje manje isikhathi mhlawumbe iy'nkinga mhlawumbe sihlangabezana nazo manje ngingayichaza nje kanjani nje mhlawumbe akonje njengamanje mhlawumbe into ey'fana namanzi sinamanzi nje angingasafana qala ukuthi iqhaza singathi zeyingekho nje indaba yokuthi hayi kuqala kwakwenzeka kube khona isomiso kodwa isomiso sasigadwa uma lingavumi ukuna izulu kwakukhishwa indlu kuze iy'ngane
sikhela amalokhu zamagatsha omsenge kuthiwa zobhuda sidlale ngawo emfuleni kodwa zingashiyi phakathi uma ngazashiya phakathi liyafika imvula lo nompheka sigqibekele lento yozikhishwa ungakhishwa kulolo nini nompheka ngelisayeka makwenzeka leyo nto cala ukuthi hayi ayitholakali lento imvula ifile okay qala ukushintsha manje to right bafana abantu nofuna yilo kuze uphaphe lensingizi yazi singizi awuyazi useyingane ngempela imsingizi lenyoni engaka ethi ngiyakwela kithi umfazi athi indoda ithi hamba kadusha yabo insingisi leyo inekhanda elibofu yona imaxhoxhoxho bonke into nabo yabo iyona insingisi leyo ufuna ukuthola uphaphelayo ufake emanzini ugade uma seliqala ukuna ulidonsa ulikhiphe ngoba ungalikhiphi lolana ngenzele ukuna yabo ilokhu ze into esibili ebenzi baqala leyo behold hayi khona kunjalo mhlambe imvula ivuma ukuza kahle endaweni khona induna ephethe insizwa izothi ngosuku oluthile siye entabeni bonke amadoda angajobitsika angasondelana namakhosikazi abo yabo ngosuku oluthile siye entabeni bonke amadoda abe clean wonke umuntu endaweni umuzi yonke egawutshwala uma iselo singenamandla nikeni imthombo agawutshwala naye kakhe bonke abantu bagawutshwala endaweni right ifoko lokho zokufika isizolana seziyaphuma la ziyentabeni sonke sithwele amahawu siyahuba sishayisaka sofuna ukuthola umkhulu osemdala uzoma njengalapha ngiphesha komgaqo yabo lapha kule ndawo edayisa usibiliti uzoma lapho uyokhuluma nenkosi bo laba bazobihuba la akufuneki into ozokweqa la ahambe asondele lapha ngoba manje lo muntu okhuluma naye unzima kakhulu akudlalelwa kuyena la akufuneki futhi umuntu osanda onenyanga embili egcina ukulala umuntu esifazane hayi kufanele umuntu nesikhathi noma 6 months agcina noma ngaphezulu hayi ke ngcono yena uzokhuluma lo clean yabo zohamba ukuhutshwa kweziwa kuqhafu ukukhulumela ukuthi hayi manje size kuwena indaba ezithe Nkosi sizenkinga lana manje ingane ziyafa indlala izulu alivungula siyacela ukuthi usiphimvula baba Inkosi iyabathanda abantu abahlangene yabo abantu behlangene iyabathanda iyabalalela hayi ke kufanele basho njalo Inkosi vele ngeke bafike ekhaya linganile bofike ekhaya bemazi cishe amahawu yonke into yabo ngisho ukuthi iqala kwakuhlonishwa kwakulalelwa yonke into zakhona bezihamba ngemthetho uma kweqala asenzelwe uma kweqala asenzelwe uma kweqala asenzelwe yabo mama kuyiwa lapha entabeni hayi wena ngeke kusondele ngofuna uhlehla ube segcineni ngemumva kwabanumzana ngoba la funa insizwe abantu abadala abanumzana futhi amahawu wonke abantu bahuba bashayisaka yabo kodwa the time iqedelwa baba ubona sekubuyifu sigcwala imvulo ufika ekhaya sebemasidece bonke baqala ukujabulela ukuthi Inkosi isizile naye uzomila imbuya uzoqhuma amakhowe qala kunento zamahala uyalazi ikhowe ngiyalazi ngoba lidla angikaze ngizodela umuntu wamanje ngempela qala kwakhona into zamahala yabo manje yena mfana angazi ngikhumisa kanjani umthetho uthi wokumuntu akajayi yabo umdali wokuqala uNkulunkulu waqala kwatshala izinto zonke lezi zibona ngamehlo ezimilana kodwa manje kufuna abantu ngokwabo batshale alright manje alright thatha izambane elilodwa ubibele emhlabathini uqhubele kahle awungizwa lalela yenze nje thatha idrum ekhaya yabo elivuleke ngapha nangapha
bese ubeka izambane la ulimboze ngomhlabathi nalimboze ngomhlabathi bijana umbozo izoqhuma mase iqhuma ulokuthela umhlabathi njalo uthela umhlabathi uyakukhulu uqhubeka kamanje ukuze amalento uzothi ama branches amazambane la ngathi manje laleli likhipha amazambane nayo uyakuphanda kuze libune mase libunile seli right seli lawo mazambane alithi izamba lizoba ngaphansi kwa 30 ngalinye ubeka amathathu wena ngithi liba no 30 la naleli no 30 yabo ngalo nje ngichaza ukuthi ugqibele kahle ufunda izama lokugqitshela uma utshalile khona umbuzo wakho leyo hambi ukuyenza nje angisho manje ngoba ngiyazi ukuthi awusebenza ngokulima yabona ungalimile uzilimaza wena baba sasiqeda nje mhlawumbe bengithi mhlawumbe baba akukho mhlawumbe besimhlawumbe sicela ushonzana wagama njenga anga-encourage ngathi mhlawumbe angakhuthaza nabesikhula nabo ukuthi nje mhlawumbe kule simo lesesibhekene naso njengangisho ukuthi siqala ukuthi hayi asikisimempeli naso ukuthi nina qobo lenu anizinakile myself yabona nina qobo anizinakile umtshela umuntu ukuthi akasebenze engadini akabambe la akafuni ukwenza leyo nto kepha nje na uma ngasekuthiwa mhlawumbe ihlangano lesinayo kumanje iyaphucwa amalungelo ngicabanga ukuthi noba indawo yokulima noma esathola amali yokulima thina sikhula ngenkobe mfana wami uphile ngombila indlala ibhokile kukhiwe lokuze kwenziwe lento mhlawumbe namasi uyaseka la ekhaya kube namasi uzowaza ngomcaba yabo wenza ngomcaba qedwe bese uthatha amasi ukhipha umlazi phinde ukhipha umlazi uma uthola nje umcaba ongaka hayi mningi akuzodla oshonanga usuthi ugijima ungenandaba usuthi ngoba nje inkobe into esihlala sisheshi njengalokho kunangakulethiwa manje mina alifuna ukuzwa alifuna ukutshenwa alifuna lutho uma nje ngitshela ukuthi wena ufika lapha ekhaya uthatha idrum wenzele ngitshenayo beka amazambane amathathu wathi noma nangakufomu ubona bese uthola umhlabashana nje liqhulu ulokuze usonze umhlabathi ngapha nangapha njalo lokhu uthela nje umhlabathi kodwa mhlawumbe ungaka seseliyabona phela 3 months izamane likhipha more than 30 yabo indlela ofunyeza indlala leyo ukunciphisa indlala konje nina nifuna lutho nje ukusebenza ethawini awusekho umsebenzi uma nje mina ubungaze ungilalela mina thina uma nje mina ngiphethe amadiphu hawu 30 ngikusitalo wawo amadiphu enziwa lana adlo abuyisela ukuthi imisebenzi iphelile ethawini abantu bonke abadle ngento abanayo manje inkomo kufuneka aqala ingene ediphini bese kwazi ukuthi lapha ilashwe nokugula kwayizilo bese iyabrand bese kwazi ukuqhubisa endaleni ayingeni inkomo engabrandiwe yabo manje ngalo ndlela ngichaza zonke izinto ezifuna ukuthi uphile ngento yakho ungadiphendeli kumlungu ingane zakho uzosifundisa kule nkomo zakho uzodayisa udle khona wenze yonke into kule nkomo zakho uphila nazo nawo ubamba khona ukubambeka kodwa ukhona into standard umena ngayo lezi nkomo zakho nalamazambane akho watshale engadini yabo uthenga nje lokuthile la ekhaya mina ngithengisa ukuthi ushukela noparafini nawo futhi usasebenza khona ugesi uyabona kade nje namanje impungi yakho nje namanje ngomthetho ngabe sengisebenza emkhulu umsebenzi lapha kodwa manje ngibambezele ngikufuza utelini kodwa nje sengichaza ukuthi kwakhiwa amadiphu ukuthi abantu bonke umuntu akade ngento nayo ihashi inkomo imbuzi imvu iskapu konke nako idla ngawo yabo manje na ungezufika lutho yabona ukuthi uzero uzolala ngadlula ekhaya
Yabona ukuthi kusuka lapho abantu abadla abanye abantu ngala ngasesikole kusuka lapho ngoba manje lapha sikubelambile umuntu abesenza noma yini indlala iyahlupha ibozisa ngisho ningalifanele kodwa manje muzoqikelela nje kusuka nje ngikhuluma nawe ongenayo indawo ukulima ekhaya mhlawumbe sikhale lokushini beki drums lapha edlule ngapha nangapho le drum uzobeka amazambane amabili amathathu noma amane ubaqala ukukhoma uwavala ngomhlabathi ephakama kunohlobo lamazambane mfana etitliye ngawa siqala ukudubula ngaphansi siqala ubamelela namazambanyana phansi yilo hlobo kufanele utholele wena yabo uma kukhona isikhathi sikhona ngokuzama ngoba ngawo awu-train hamba wenza into uzoyibona nje ngisho lingawo siqala ukudubula ngaphansi siqala ukudubula amazambane ngaphansi leyo nto ukuthi yothi izoba ngaka nenqabe elandelayo yothi izoba ngaka nenqabe elandelayo ngemuva utshenda batheli nje utshenda engaphansi kwesibalo esogcina sifikile kuwena isale lokhu sale amazambane sikhuluma ngapha manje nenkomo-ke funa umuntu adle ngenkomo nayo noma iyasha nalo noma imbuzi anazo yonke le nto iy'mbuzi-ke nazo manje ziyakwazi ukubrenda ngazithiwa yini thotsha sishiso nami wenza nale ndlebeni noma uxingezele noma lesifubeni kube hlaza kubhaleke umbhalo bese intshotshile vela amaphoyisa afika kona ayiphenye lapha suyaboshwa yabo suyaboshwa yebo sezinto nje sesiqeda nje ngicela baba ukuthi usivumele ukuthi lento esiqophile sisebenzisele ukuthi sifundise ngayo hayi ukuthi mhlambe sizoyisebenzisa ukwenza imali kanjani usivumele ukuthi sisebenzise njalo ngisho nabange njalo record sizoyisebenzela u-art and culture museum service bakube nje usetshenziswa for ukufundisa kuphela uyabona mfana ndikhulumayo i-right umthetho angazi kungofanele angazi ngihlalele ningafi kodwa ngihlalele ukuba ngifundise abantwana manje umuntu ephuma emthindleleni ngimchazele ukuthi hayi bo akwenziwa njalo kwenziwa nje yabo ngumuntu ongumfundisi esontweni yabo ukufundisa kwami cishe lonyaka zayo ngizobona ngizophasela ukushadisa ngisho ukuthi uqoqa abantu umsebenzi ongishiye ngabekela wona emhlabeni lo lento ngajabula uma ngitshela ingane bese ezolalela namanje ingane ngilalela amakhulumo nomama ngilalela amakhulumo yena umuntu ugcina ukuphumelela ngoba mina angikhuluma into ezolimaza umuntu angihlangane into ezolimaza omunye umuntu mina phela ngiyeluleka isikhathi esiningi yebo uzofundisa ngayo lento ngikhuluma ngayo awuzidabo inkosi ingibusise ezulwini yebo hayi baba ngithi siyabonga kakhulu baba hayi sibonge kakhulu bengichazela ukuthi amethi ngamahadane yabona zembili emithathu ingawo ngaphansi kwamahadane uqhubeka uzojika uzoshona ngale ngenhla ngale ikalokho ka-PCD kudikhoni kaqangabhoko uHartman ilaba bangale ngaphesheya nangu lo msene umuntu omhlophe liyachala phansi nayo imoto mhlophe nangishena phezulu leyo ndawo lokho kwindawo kaHartman yonke le kusuka kuyashona phezulu ngakalokho uqhubeka unokucungula limele lapho kuqhubeka phezulu bese kuyothatha idikhoni ngapha bese ngala bese kuqhubeka ukuthi ngale ngokugula sekuqala ukuzibhakabhoka suka komanye ngisho sebhakabhoka inkinga izoqala ngale ukushona kwamangisi uqhubeka ongena kalokhuza katoki mangisi yonke into yangaphesheya kahle mangisi ushovingi kulokhuza ngalena kila emachaheni kuba njalo ucingo luzona liyofika kalokhuza kamntamntengana ufika kamntamntengana ngale ikaJoseph
ngale sematshafeni nganeno ngaphupha kakadifela right uze neno ngentaba lize neno ngentaba uzokuxhuma la sekubhakama usuka lapho uzofika kule ndawo indawo abhakama ngomthetho kwindawo abhakama yonke nje weloku sikela ngamunye esikela olukhuzi bonke labo omgqangabhote no-Hartman nalabo olukhuzi oMrs Hodges lawo lo sezakhiwe naye nomatatane welapha ngaphezulu yabo kwakuyindawo yabhakabha yonke yena wekade isikhulu phakama ngakhona esengibisi too much sengenkomo too much yabo nami ngangithwala ikani ngiyanayo kaJoseph ugcwele ucream mhlawumbe nalo ngofika lapha base ngibuya umhlenganga ngihlonipha ngifayile ibhathwa kanti phakathi uthazi bese ngingaqhodela kubila zonke ngobona endleleni ngofika sekudakiwe ngihlabelela sekudakwe ngiphelile yabo kanti mushona ngale yabo umusuka la uya le entembeni 10 km suze entembeni yabo muqhubeka ke uyongena koqala nakolokuqhubeka yes kodwa mule entembeni mushona ngaphansi ngala ushona ngalo kamsikhaleni uze nensuza ka train la safikela khona ngithi nokhokho oyisebokhokho bethu bafikela la yabo kuyindawo yasembo yonke hayi akwenza kodwa manje ngigugile khona ngoba nje umhla 15 nge-birthday manje le ngoma le ngifuna ukuyicula birthday yami ngiculela iy'ngane zami ngoba manje sisazi isibhunu sikhuluma isingisi kodwa nomfowethu uZulu sasihamba naye safunda isikole ngihamba namabhunu engisebenze nawo solanda iy'nkomo intaba imile kunile izulu kwacaca iy'moto ziyabhala hayi mase njalo kwacaca nayinkinga manje inkomo imoto iyabhala soziyala kwafika imoto yomlungu yamaphambi kwethu hayi zangizosiphusha wadunoyibu bazophusha bahambe thina sibaphusha ubani mayisilale sonke uma kuthi shona ilanga sobuyisele emva amakwayana kumlungu sisitshela simchazela ukuthi asikwazi ukuphuma imoto iy'nkomo zami zizothi uba zikhosele kahle phela mina ngiyamsaba umlungu yabo nempela-ke baphuma bonke amabhunu baphushana bawusitshona phezulu bathe sebekhuluma nje amahembe usungeza kwazi ukuthi ngizohluleka kanti heyi la ngishayiwe edrayiveni akilayishile amakola awuthula hayi ngiyisusa ngithi umgaqo upheka kume kanje ngayimisa ngayithi ngesikhathi ngena emgaqweni izothi ithi unomphele azoshona phezulu ngathewa ngazo-ke ngithi ukuthi thina siyayazi lento sifundile into umuyifundile ufunda ngempela hayi indaba okudlala yebo angazi ukuthi kupho kufuna ukuchazile ngako kunye sesiyabona kodwa ngizobe kuthinde asibonga kuba ngoba yabona-ke la kunemfezi nazi ikati yami yabona beziwu-14 sosikhathi manje ngazi noma ngidlula ko-12 eziwu-5 zavaleka amehlo one day kanye ngenxa yokuthi manje ama-10 azithele la ngithi umuntu wegenca utshani hayi khona wagenca usiyabona wabona engasaboni emehlweni wabanjwa ngengalo sesibhedlela engasaboni nhlobo yabo ngikhazi ukuthi ogada imfezi ugada imamba yabo imfezi inegili iyaphakama kangaka uma iphakama kangaka isama athi angaphumela ngale kwalo lapha kulwathela yabo lwathela lwa angaphumela lapha ila kanti meka umkhizi wakho unathele emehlweni phelile usabona emehlweni imamba yona noma ungayibonanga uzowazi ukuthi le ndawo inemamba ngoba izovele uziyiphunga le mamba uziyiphunga lokuze ubhontshisi oshile noma kunowele uphuthu olushile hayi ngathi anyanisi ungabusaqalaza baleka ngoba iyakubuka iphambi kwakho iyakubuka wena ungayibuki ngisho ukuthi-ke mogade lezinto zethu uyokuphila kule ndawo kodwa uma uzokhohlwa into